जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल को समस्त को स्वागत। गला क्लास रे आमे सारा साहित्यर जो साहित्यिक मूल्य पढ़ी से कल्पना प्रवणता अलंकार ए सबुर प्रयोग किपरि करछन्ति सारला दास ता विषय वर्णना करथिले। आज विभिन्न रसर जो अवतारण करछन्ति ताहाको आमे वर्णना करिया आलोचना करिया। सारला दास महाभारत रे विभिन्न रसर व्यवहार करछन्ति। नवरस मध्यरु आदि रस बा श्रृंगार रसर व्यवहार किंतु अधिक। यह सहित वीर विभत्स करुण रसर व्यवहार मध्य रही। तो प्रथम देखा आदि रसर व्यवहार किभଳି भाବରେ से करछन्ति। प्रसंग भितर जेतेबेले से नारीर रूप वर्णना करछन्ति सेतेबेले बहु स्थान श्रृंगार रस को प्राधान्य देछन्ति। आपादमस्तक गोटे नारीर नखरु नासिका पर्यंत समस्त अंग तांग वर्णना भितर स्थान पाई। ये जो वर्णना रीति यह निजस्व मौलिक रीति किंतु यार प्रभाव रीतिजुग बा काव्य जुगर रचना बहुल भाव पड़ी। माने रचनार प्रधान आभिमुख्य साजिची रीतिजुगर। एथिरे नाना हरण वृत्तांत भीम अर्जुन देवी मानवी दानवी ए समस्त श्रृंगार वर्णना करी कवि निजर कृतित्व प्रदर्शन करछन्ति। मध्य पर्व वन पर्व ए सबुरे विभिन्न प्रकार नारी मानकर वर्णना करछन्ति। तेणु श्रृंगार रसर प्राबल्य महाभारत ग्रंथ रे अधिक मात्रा रे देखिବାକୁ मिलिଥାଏ। तापर देखिए वीर रस आदि रसर प्राचुर्य महाभारत रे थिले मध्य वीर बा विभत्स बा करुण रसर वर्णना मध्य सम परिमाण रे नहेले भी किछि कांशरे तो निश्चित भाव में रही। कारण महाभारत संपूर्ण भाव में युद्धर पृष्ठभूमि रे ही रचित होइछि। तेणु युद्धर राशि राशि युद्ध एथिरे देखिया को मिली। से कारण वीर रस एथिरे वर्णनार आ गोटे मुख्य अंग साजिछि। सभा पर्व भीमसेन पश्चिम दिग्विजय जो प्रसंग रे कामपाल राजा सह युद्ध, अर्जुन नागार्जुन युद्ध, भीम जरासंध युद्ध, सचलाहरण प्रसंग रे देवता एवं जादवगण युद्ध, भीम दुर्योधन युद्ध यही सब विभिन्न प्रकार युद्धरु आमे वीर रसर सूचना पाई थाए जहाँकि सारला दास ग्रंथ रे रखिछन्ति। तापर देखिए विभत्स रूप मध्य सारला दास लेखनी रे जीवंत एवं वास्तव रूप धारण करछि। एभଳି भाବରେ से गोटे गोटे प्रसंग को वर्णना करछन्ति जहाँ पाठ कले पाठकर लोमहर्षण हो जाए थाए। जेमति कि शल्य पर्व रे युद्ध परिवर्ती कुरुक्षेत्र रे जोगिनी मानकर जो नृत्य विभिन्न देवी मानकर जो भयंकर किलकिला रड़ी एवं जो नृत्य ता सहित हृदय विदारक वर्णना चित्र ये सब विभत्स रस को दर्शाई थाए। गदा पर्व रे सेमती कुरुक्षेत्र वर्णना मध्य रही। युद्ध पर चारिआडे कुड़ कुड़ सब अंधकार ता भितरे रक्त नदी रे प्रवाहित होइचंदी। कौरव मानकर शत शत रथींकर शव कबंध माने केमती रक्तपान करचंदी। चंडींकर दंड नृत्य ये सब रणांगनर जो विभत्स रूप को वर्णना करचंदी सारला दास। तेणु विभत्स रसर व्यवहार रचना भितर रही यार प्रमाण मिले। से भली करुण रसर व्यवहार मध्य से करचंदी। यार गोटे मार्मिक आलेख्य आम पाए कौथु ना गदा पर्व रे दुर्योधन जो रक्त नदी संतरण रही से प्रसंग रे आउ से प्रसंगटी पाठ कले पाठकर हृदय कारुण्य भरी जाए। कारण युद्धर परवर्ती समय जो रक्त नदी सृष्टि होती से रक्त नदी को अतिक्रम करने दुर्योधन बहु शवंकर साहाय्य नेबा परे शेष निज पुत्रर
ଶବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରକ୍ତନଦୀକୁ ପାରି ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରକ୍ତନଦୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଦୁଶାସନ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଶଲ୍ୟ, ଭୂରିଶ୍ରବା, ଶକୁନି ଆଦି ଶବର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନଦୀ ପାରି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଶବଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରର। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ଦୁଃଖରେ ବିଳାପି ଉଠିଛି ତାଙ୍କର ପିତୃ ହୃଦୟ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ସ୍ନେହ ଆଉ ପିତୃ ହୃଦୟର କୋହ, କାରୁଣ୍ୟ ଭରା ମର୍ମଲିପି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାମାନି ଭଗ୍ନ ମନୋରଥରେ ସେ ଶବକୁ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ, ଆକୁ କବି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ମାର୍ମିକ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଣ ରସର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ରସର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଦି ରସ ବା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ବିଭତ୍ସ ରସ, କରୁଣ ରସ, ବୀର ରସ। ଏହି 4ଟି ରସର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୁଣ ରସର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସମାଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ସାହିତ୍ୟରେ କର୍ମଫଳର ନିର୍ମମ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଓ ତାହାର ନିଷ୍ଠୁର ମର୍ମାନ୍ତିକ ଚିତ୍ରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣର ପ୍ରଖରତା ନିକଟରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା କରୁଣ ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କିଭଳି କାରୁଣ୍ୟ ରସରେ ଓତପ୍ରୋତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଆମେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନାଟକୀୟତା ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାଟକୀୟ ରୀତି ଓ ସଂଳାପର ବହୁ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ କାବ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ମହାଭାରତକୁ। ସ୍ୱଳ୍ପୋକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ବ୍ୟାପକ ଉକ୍ତିର ରମଣୀୟତା, ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଦି ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କୁଟିନୀ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ରାଧାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲା। କିଭଳି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆଉ ରାଧା ଆଉ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀର କଥୋପକଥନ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜଟୁଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ କବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହେଇଛି, ଉଚ୍ଚବାଚ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଗାଁର ପଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି ଦୁଇଟି ନାରୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି, କଳି କରିଥାନ୍ତି, ଚଟୁଳ ଶେଷୋକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଳି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଏହା ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ସେହିଭଳି ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କଥାରେ ବନପର୍ବର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କଥା, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକୀୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶାରଳା ମହାଭାରତ କାବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କବି ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରଚନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଚନା, ସେଥିରେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ନମୁନା ପ୍ରଥମକିରି ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିଟା ବା ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକା ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ
रचना करा जायछि। तेणु गद्य शैलीर व्यवहार रे शारदा दास होउछन्ती प्रथम ओडिया कवि जे कि दुर्योधन निकट को बलराम पत्र भीमकर आज्ञा पत्रिका इत्यादि रे गद्य शैलीर व्यवहार कर। देखिए महाभारतर भाषा और शब्द यार प्रयोग किपरि होइछि। प्राक सारला समय प्राक सारला जुगरे जो भाषा व्यवहार होता ता माधुर्य मंडित और शुद्ध नथिला, किंतु शारदा दास निज कृति समूह रे जते सब रचना तांकर रही प्रत्येक रचना भितर से साधारण जनतार भाषा को व्यवहार करछन्ती। लोकमुखर भाषा रे साहित्य रचना करी से शारदा दास जो इतिहास सृष्टि करछन्ती ताहा प्रशंसनीय। ओडिया भाषा तत्व आलोचना परिप्रेक्षी प्रथम और प्रधान पुस्तक होउछि शारदा दास विशाल कृति। या समस्त भाषा तत्वविद मैंने ग्रहण करती। ए ग्रंथ रे लोकमुखर भाषा को साहित्यिक अभिव्यक्तिर श्रेष्ठ माध्यम रूप में ग्रहण कर। जो समय कवि लेखन धारणा करथिले से समय रे समाज थिला संस्कृत समाज रे संस्कृत भाषा निरंकुश प्रभाव थिला। एकादश शताब्दी पंचदश शताब्दी पर्यंत संस्कृत भाषा राजा पृष्ठपोषकतार विकास लाभ करथिला एवं शीर्ष स्थान उपनीत होइतिला। ओडिशार अनेक काव्यशास्त्री गण उदयनाचार्य, जयदेव, उमापति, कविराज शंखधर, विद्याधर, नारायण दास, गोवर्धनाचार्य, दिवाकर मिश्र, विश्वनाथ कविराज प्रमुख जो साहित्यिक गण रहिले एमाने निजर पांडित्य एवं साहित्य कृति द्वारा संस्कृत साहित्य को विकसित होबारे साहाय्य करथिले। प्रकृत भाषार कौन से ग्रंथ निंदित व घृणित नुहे। प्रसिद्ध साहित्य संस्कृत साहित्यर चरम विकास एवं ओडिया साहित्यर चरम दुर्दिनर संधिक्षण रे शारदा दास जो ग्रंथटी रचना कले ताहा थिला ओडिया भाषा साहित्य प्रति गोटे वैप्लविक पदक्षेप। कारण चर्चा पदावली रे अल्प केतक ओडिया भाषा एवं शब्द व्यवहृत होता देखा मिले। से ही भाषा और शब्द रीति शारदा दास रचना देखा जाए जमती कि केरुआल अच्छे, जागंते, रहंते, बुकु, तुकु एभली शब्दर व्यवहार मध्य शारदा दास रचना करछन्ती। एतद् भिन्न बहु प्राचीन शब्द यथा अधाट, अधाटी, अधाम, उच्च डाल, उढ़ाउल, उमत, उदंड, पहिल, कटाल, कारेणी ये सब शब्दर मध्य व्यवहार से करछन्ती। शारदा दास भाषा संपर्क में समालोचक गोपीनाथ नंद लिखिछन्ती जे सही समय ओडिया भाषार प्राकृत सत्ता समाधिक थिबारु यार आदिम ग्रंथ यही महाभारत बहु स्थल संस्कृत भाषा अपेक्षा प्राकृत रीतिमत अनेक आध शब्द विभक्ति क्रिया प्रभृतिर प्रयोग मान निजे निहत करा जायछि। से सबु तत्परवर्ती श्री बलराम दास प्रभृति कवि पूर्व प्रदर्शित पंथानुकरण रे व्यवहार करछन्ती। भाषा संपर्कित बाणीटी से प्रदान करछन्ती। श्रीमान शारदा दास ओडिया प्रयोग प्रणाली विशेषत्व श्रीमद् भागवत रचयिता श्री जगन्नाथ दास समय पर्यंत प्रायतः अपूर्ण थिला। काव्य प्रबंध प्रणीत उपेन्द्र मंजन प्रभृति समय से केतेक अंश परिवर्तित और अभिव्यक्ति भूल कहली परिवर्तित एवं परित्यक्त हो जाए। तेबे शारदा दास स्वरचना बल तो बहुत गुड़े तद्भव शब्दर व्यवहार करछन्ती जमतीक अमरस, पंचानन, पताका, पक्व, सदृश, सागर एभली गुड़े व्यवहार करछन्ती। बहु ग्राम्य शब्दर व्यवहार मध्य देखा मिले। हेरी, साहाना, सर्वतकु, तनुज एभली सर्वतनु एभली अनेक ग्राम्य शब्द आउ चर्या भाषार किसी शब्द जमीक केरुआल
ଅଛନ୍ତେ, ଚାହାନ୍ତେ, ଜାଗନ୍ତେ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର, ଦୁହିତା, ଦୋହିତା, ହୁଏ, ହୋଏ ଏଭଳି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଉ ଓ ଅ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟ ମିଶି ଓ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ହୁଅନ୍ତି, ହୁଅନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳ, ଖେଡ଼, ଭକତି, ଭଗତି, ଉପକାର, ଉପକାର ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କାଳର କ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର କ୍ରିୟାରେ ସି ଲାଗିଛି, ସି ଯେମିତି ଯାଅ ସି, ବୁଝ ସି, କହ ସି। ଅତୀତ କାଳ କ୍ରିୟାରେ କ ର ପ୍ରୟୋଗ, ଦେଲା କ, ନେଲା କ, କହିଲେ ଯ, ବର୍ଣ୍ଣିଲା କ। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ମିର ପ୍ରୟୋଗ, ଆଣିମୁ, ଜାଣିମୁ, କରିମୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ସ୍ଥାନରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଯେମିତି କରିବ, ହରିବ, ବାଜିବ କିମ୍ବା କରିଲା, ହରିଲା ଆଦି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଯେମିତି ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁକୁ, କୁ ସ୍ଥାନରେ କଇର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନରେ ତେଲେନ, ରାତ୍ରେନ, ଆଉ ତା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ନେଲେଣ, ତାହାରେଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୌଳିକ, ସଂସ୍କୃତ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା'ର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଷଷ୍ଠୀରେ ମୋର, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ, ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବହୃତ, ଅଳ୍ପ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ଶବ୍ଦ ସଂକୋଚନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଦଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠି, କୁନ୍ତୀକୁ କୋଇନ୍ତା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କବି ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠାରେ ଅନୁସାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଏଇଟା ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ସେଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ଅନୁସାରର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଅତି ସରଳ, ସହଜ, ଆଉ ଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିକଳ୍ପନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଧରଣୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର, ଏ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବ୍ୟାକରଣଗତ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ବିଭକ୍ତି, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଶବ୍ଦ ସଂକୋଚନ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରସାରଣ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ଶବ୍ଦ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବହୁଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶିତା ବା ଭାଷା ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗିକ ଅବଲମ୍ବନରେ ଶାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ, ସେଥିରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ଅଧିକା କିଛି ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି କବିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ରଚନା ନଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିକିରି ସେ
प्रभावित हेबे बा एभली गोटे विराट बड़ काव्य कोणार्क तैयारी करिपारिबो बोली। तेणु महाभारत सन्निवेशित चरित्र गुड़िक कविंकर निज मौलिक सृष्टि। एतद् व्यतीत वर्णना प्रसंग जो चरित्र गुड़िक से चित्रित करचंदी बेले बेले से दैवी शक्ति संपन्न करचंदी, केतବେଳେ साधारण मनीष भली वर्णना कर निजस्व मौलिकता। जमीक शकुनी चरित्र को क्रूर खलनायक रूप चित्रण कर भीष्म, श्रीकृष्ण, शांतनु, द्रोण, कर्ण एम वर्णना कला बेले समाज जन जन प्रतिनिधि श्रेणीर चरित्र भाव में चित्रण कर। नारी चरित्र गुड़िक चित्रण तो चरित्र मोहनीयता स्वतः फुटी उठी। कवि शारदा दास चरित्र विदग्धरे शैली अत्यंत होची, चरित्र चित्रण शैली अत्यंत होची उच्चकोटीर। एभली भाव में देखा गले शारदा साहित्य जो उपादान सबू साहित्य रचना को उत्कृष्ट कर साहाय्य करछि। तन्मध्य चरित्र चित्रण, भाषार सावलील भाषार प्रयोग, विभिन्न रस शब्द, विभिन्न प्रकार शैली ये सब रही से सबूर मुख्य शारदा दासंकर मुख्य उद्देश्य। से सब चरित्र गुड़िक से अति सुंदर भाव में चित्रण कर। सामग्रिक भाव में देखा गले तुम जो शारदा साहित्य जो साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आउ ऐतिहासिक मूल्यबोध या आम संपूर्ण भाव में पुंखानुपुंख आलोचना कले। जो जहाँ सर्टाइव क्वेश्चन अच्छी तुमको आलोचना माध्यम जनइली। बर्तमान यार जो आदर्श प्रश्नावली रही अति संक्षिप्त उत्तरमूलक 5 नंबर 8 नंबर एभली जहाँ जहाँ तुम रही ताकू शॉर्ट्स माध्यम छाड़देवी। अधिक मात्रा या परवर्ती क्लास रे आम 3rd यूनिट पढ़ा। अधिक मात्रा रे चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो, लाइक शेयर और कमेंट करिवो। पर्यंत कमेंट किसी आसीनी जे को भली भाव में तुम कौन बुझुच, केमिति कौन प्रिपरेशन करुच से सब विषय जनइला भल हे और आगक आगक आउ अधिका ए विषय आलोचना करने चेष्टा करी। ओके।